रू बदन चांद का कंट्रोल संभाल ले, ताकि जब कलाम का बीज बोया जाए तो वो पूरे तौर से उगे और हमारी जिंदगियों में से फक्त तेरे बेटे यीशु को जलाल मिले। अपने कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत दे, हम सबों को सिखा कि हमें किस तौर से जीना है, किस तौर से चलना है। आसमानी बाप, हमारी जिंदगियों में से फक्त तेरी मर्जी पूरी हो। अपने खादम का जिम्मा ले, पाकरू के जोर के साथ अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। तेरा कलाम हम सबों के लिए मशले राह है, हम सबों को तौफीक बख्श कि इसकी रोशनी में चलते रहें, ताकि उस सारी तेरी पाक मर्जी को अपनी जिंदगियों में पूरा कर सके। हमारी मदद कर, हमारी रहनुमाई कर। यीशु के नाम में ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। आज शाम हम सीखेंगे मुकद्दस मत्ती की मार्फत खुदावंद यीशु की पाक अंजील और उसका 24वां बाब और उसकी 24 बाब की हम आयत 3 आयत से लेकर हम 8 आयत तक खुदा का कलाम पढ़ेंगे। पास्टर साहब पूरा पढ़ देंगे। और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था, उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि खबरदार कोई तुमको गुमराह न कर दे, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे और तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़या होना जरूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल पड़ेंगे और भूचाल आएंगे, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होगी। आमीन। खुदावंद अपने कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे। आमीन आमीन। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ कुछ ऐसी बातें की, जैसे अगर हम 23वें बाब की चंद आखिरी आयत पढ़ें तो वहां पर यीशु ने कुछ ऐसी बातें की कि लगता है कि यीशु के शागिर्द मुतजस्सिस हैं, उनका तजस्सुस बढ़ गया है और वो जानना चाहते हैं कि ये जो कुछ होना है ये कब होगा, क्योंकि यीशु ने उन्हें बताया कि यरूशलेम के साथ क्या होगा, बनी इस्राएल के साथ क्या होगा। और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठे हुए हैं तो उन्होंने यीशु के पास आकर सवाल किया कि खुदावंद हमें बता कि ये बातें कब होंगी। तो यीशु मसीह ने यहाँ पर निशान बताए उन्हें। हम उन निशानों की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि हम इस बात को देख रहे हैं कि निशान जो है वो पूरे हो रहे हैं। तो यीशु मसीह ने उनको निशान बताए, लेकिन 3 बातें यहाँ पर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो बड़ी खास है। यहाँ पर पहली बात जो 4थी आयत में यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे। खबरदार, अंग्रेजी में बी अलर्ट, यानी होशियार हो जाओ, बिल्कुल होशियार चौकन्ने हो जाओ, ताकि कोई तुम्हें गुमराह ना कर दे। गुमराह क्या है? गुमराह का मतलब 2 लफ्ज है, गुम और राह, यानी कहीं तुम्हारी राह गुम ना हो जाए, कहीं तुम अपने रास्ते को छोड़ ना दो,
یا دوسرے لفظوں میں جلدی سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی قائم رہنا، خبردار تم نے قائم رہنا ہے۔ یہ یسوع مسیح نے ان حالات کے اندر، جب یسوع نے کہا کہ جب یہ نشان پورے ہوں گے تو تم نے قائم رہنا ہے، یہ یسوع مسیح کی نصیحت ہے، اس وقت تم کو تھی اور آج ہمیں ہے کہ قائم رہنا ہے تم نے۔ اور دوسری بات جو یسوع مسیح نے ان سے کہی وہ ہے، پھر ایک بار اس نے کہا خبردار، چھٹی آیت کا آخری حصہ، خبردار گھبرا نہ جانا، یعنی پھر ایسی لگتا ہے کہ قائم رہنا، خبردار گھبرا نہ جانا، پریشان نہیں ہونا۔ اور اس کے بعد جو اسی میں ہے آگے، اسی چھٹی آیت میں، خبردار گھبرا نہ جانا کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے۔ یہ تین باتیں یسوع مسیح نے اس حوالے کے اندر کہی ہیں۔ جب یسوع نے اپنے شاگردوں کا جواب دیا ان کے سوال کا، ان کا سوال یہ تھا کہ یہ باتیں کب ہوں گی، اور ان کے سوال سے، اور جب ہم اس کے سیاق و سباق کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یسوع نے ان کے ساتھ ایسی باتیں کی ہیں کہ وہ کچھ پریشان بھی ہیں اور کچھ ان کا تجسس بھی بڑا ہوا ہے، اور اس لیے انہوں نے سوال کیا ہے کہ خداوند ہمیں بتا یہ باتیں کب ہوں گی۔ اور یسوع نے وہ نشان سارے بتا دیے کہ یہ باتیں جب ہوں گی تو یہ کام ہوں گے، یہ نشان ہوں گے، ان سے تم سمجھ لینا کہ اب اس کا آنا جو ہے وہ قریب ہے۔ اور میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہاں پر اس نے تین باتیں کہی۔ میں نے آپ کو بتایا گمراہ نہ ہو جانا، گھبرا نہ جانا، اور ان باتوں کا ہونا بہت ٹال نہیں سکتی۔ اور آگے اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں تو یسوع مسیح نے ان کو انجیر کے درخت کا نشان بتایا۔ یسوع نے کہا کہ انجیر کے درخت کی تمثیل سے سیکھو کہ جب اس کی ڈالی نرم ہو جاتی ہے اور اس کے پتے نکلنے لگتے ہیں تو تم سمجھ جاتے ہو کہ بھائی گرمی نزدیک ہے۔ اور میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اب انجیر کا درخت جو ہے، مفسرین علماء کہتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل ہے، اور بائبل میں کئی جگہ پر ہمیں یہ ملتا بھی ہے، اس کے شواہد ملتے ہیں کہ خدا نے بنی اسرائیل کو کہا ہے، انجیر کا درخت کہا ہے، خوشنما پودا کہا ہے، تو وہ اس کے پاس پھل لینے بھی آیا، اور وہ بتاتا بھی ہے کہ میں اپنے کے پاس آیا اور اپنوں نے مجھے قبول نہ کیا، وہ بتاتا بھی ہے کہ وہ پھل لینے آیا اور اس کو پھل نہ ملا۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ انجیر کا درخت جو ہے وہ بنی اسرائیل کی سیاسی مملکت ہے جو 1948 میں بن گئی۔ انجیر کی ڈالی نرم ہو گئی اور پتیاں نکلنا شروع ہو گئی۔ لیکن یہ تو ایک بھید ہے، سیکرٹ ہے، لیکن جب ہم عام حالات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں انجیر کی ڈالی جو ہے وہ نرم اور پتیاں نکلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس نے کہا تھا جھوٹے مسیح آئیں گے، تو جھوٹے مسیح آپ کے سامنے، یہاں پر ہمارے یہ H9 میں ایک قبر ہے جھوٹے مسیح کی، میں نے خود اس کو دیکھا ہے، وہ لاہور میں کہیں اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں مسیح ہوں، تو اس کو مار دیا گیا، پھر انہوں نے رات کو چوری چھپے یہاں پر اس کو دفن کیا ہوا ہے۔ تو یعنی یہ سارے وعدے جو ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا لڑائیاں ہوں گی، لڑائیوں کی افواہیں سنیں گے، سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، یہ سارے واقعات بتا رہے ہیں کہ اب ڈالی نرم ہو چکی ہے، پتے نکل رہے ہیں، اور اب جو یسوع مسیح نے کہا، اس نے کہا کہ یہ مصیبتوں کا شروع ہوگا، اور اب ہمیں اس کی یہ جو تین باتیں ہیں ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلی دو باتوں کا مطلب یہی نکلتا ہے، قائم رہنا۔ یعنی جب ہم کسی کو کہتے ہیں بھائی گمراہ نہ ہو جانا، اس کا مطلب ہے اپنی راہ نہیں چھوڑنی، قائم رہنا ہے اپنی راہ پر۔ تو جب ہم کسی کو کہتے ہیں گھبرانا نہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی قائم رہ، کوئی بات نہیں۔ تو ان دونوں باتوں کا مطلب ہے قائم رہنا، اور تیسری بات اس نے کہا کہ بھائی ہوں گی ضرور۔ اب اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس دور میں قائم رہنا ہے۔ تو یہ ایک سوال میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اب دیکھیں کیوں اس نے کہا قائم رہنا۔ اگر اس نے کہا کہ گمراہ
ना हो जाना। तो क्यों कहा है? इसका मतलब है कि गुमराही होगी, गुमराह करने वाली कुव्वतें होंगी जो हमें गुमराह करने की कोशिश करेंगी। अब देखें ना, अगर बाहर धूप ना हो तो हम किसी को कभी नहीं कहेंगे कि धूप में ना जाना। अगर धूप होगी तो हम कहेंगे ना। इसका मतलब है कि गुमराही होगी, गुमराही में से हमें गुजरना है, और ये मुसीबतों का शुरू है, और इन मुसीबतों में गुमराही जो वो आम होगी, और फिर घबराना जाना। इससे भी हम मतलब समझ सकते हैं हालात कैसे होंगे जो हमें घबरा देंगे। घबराना नहीं, कायम रहना। अब मैं आपको कायम रहने का तरीका बताना चाहता हूं, बस कुछ वक्त के लिए कायम रहने के लिए। मिसाल है, शदीद आंधी हो, बहुत सारे दरख्त हो, कुछ दरख्त गिर जाते हैं, कुछ जो है वो कायम रहते हैं। तो आपके ख्याल में कौन से गिरते हैं और कौन से कायम रहते हैं? हाँ जी, जिन्हां दियां जड़ां ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ मजबूत ने वो कभी भी डिगणगे। जिनकी जड़ें मजबूत हैं वो कभी नहीं गिरेगा, तो जिसकी जड़ें सती हैं वो गिरेगा। हमें कलाम के अंदर अपनी जड़ों को मजबूत करने की जरूरत है। हमें अपनी जड़ों को कलाम के अंदर गहरा करने की जरूरत है। अगर हमारी जड़ें सती रहीं, हम जितने मर्जी दुआ रोजे, जितनी मर्जी मीटिंग, हदिये, चंदे, दह यकियां देते रहें, अगर हमारी जड़ें मजबूत नहीं होंगे, आप मेरी बात को समझ रहे हैं, ये सारी कलाम की ही बातें हैं, वो ही बचेगा जो कलाम के अंदर गहरा होगा। और याद रखें, इब्लीस गिराना चाहता है, और इब्लीस हमारी नहीं चाहता कि हमारी जड़ें कलाम के अंदर गहरी। इब्लीस हमारी जड़ों को खोखला और सती रखना चाहता है। यही वजह है कि आज उसने कलाम के और हमारे दरमियान उसने ऐसी कुव्वतों को, ऐसे मंसूबों उसने खड़े कर दिए हैं कि लोग सब कुछ करेंगे लेकिन बाइबल नहीं पढ़ेंगे। लोग सब कुछ करना चाहेंगे, कलाम नहीं सुनना चाहेंगे। लोग सब कुछ करना चाहेंगे, कलाम पर गौर नहीं करना चाहेंगे। बहुत कम, अब हमारे परसेंटेज में आपको बता रहा हूं, आबादी के लिहाज से बहुत कम लोग जो है अब कलाम को पढ़ते और कलाम पर गौर करते हैं। मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरी बहन, आज के लिए हमारे आज के दिन में हमारे लिए जो सबक है वो यही है कि हम कलाम के अंदर क्या रहें, कलाम को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, कलाम को समझें और कलाम पर गौर व खौज करें, कलाम को खाएं। हमारा एक दोस्त है, वो कहता होता है कि कलाम को पढ़ें नहीं, कलाम को खाएं। और जब खाते हैं ना तो फिर जायके का पता चलता है। जब हम चबाएं तो फिर जायके का पता चलता है कि गोली कड़वी है या मीठी है। तो जब पानी से निकल जाते हैं तो फिर उसके जायके की समझ नहीं आती। तो आजकल ज्यादातर लोग जब निकलते जाते हैं, बहुत कलाम आता है, हवाले आते हैं, लेकिन कभी चबाया नहीं। आइए कलाम को चबाएं, कलाम को समझें। ये कलाम के अंदर जड़ों को मजबूत करना है, और जब हमारी जड़ें कलाम के अंदर मजबूत हो जाएंगी तो फिर हम घबराएंगे नहीं, फिर हम कायम रहेंगे, क्योंकि इन बातों का होना बहुत जरूरी है। खुदा आप सबको बरकत।